नमस्कार, यहाँहरू समक्ष पुनः सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायामको दोस्रो खण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोबाट पटक पटक अभ्यास गरी साङ्गीतिक व्यायाम सर्वाङ्ग सुन्दर व्यायाममा पर्फेक्ट बन्नुहुनेछ र नियमित सङ्गीतमा अभ्यास गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुनेछ। आउनुहोस् अब हामी यसलाई काउन्टिङमा अभ्यास गरौँ। 1 2 3 4 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 left turn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 right turn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 right turn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 left turn 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 change
1 2 3 4 5 6 7 8 Thank you. आउनुहोस् अब हामी यसलाई सङ्गीतमा अभ्यास गरौँ।